Hi guys! Welcome again to my vlog. My channel Loves Dayan. We are here again in TransAsia 21. We're going to Cebu with the family. This time with the family guys. Oh my god, gubak akong father. Last time, I was with my mama only. And now, with commercial. So yeah, so we booked this one, a cabin siya guys. Cabin which is only good for 4. I'm gonna do a cabin tour for you. Ito yung first hallway and then they have TV in here. Ito yung toilet nila. Ito yung cabin good for 4 toilet guys. Malinis naman siya. Sobrang malinis. And then they have life jacket na nasa cabinet siya. And then yeah, ganito yung bed nila guys. Good for 4 to siya. But nakakandado lang ni siya. Oh, bawal eh. Yan, good for 4 to siya guys. Yan. And then, what's nice about it kasi meron siya window. Laters. Room tour tayo dito sa first hotel namin dito sa Cebu guys. This one is located at Mandaue. So, this is a family room. Consists siya ng 3 bed. 1 king size, queen size, at saka single. Okay, ito yung family room nila. Super malinis naman siya. Kojo Hotel to siya guys. Sin Mandaue. Malapit siya sa Park Mall day, no? Malapit siya sa Park Mall City Square. Yan. Maganda siya guys. I could recommend this hotel though. Toilet nila. This one is their toilet. Malinis. Malinis siya. Bago to siya. Ito last year. Yan. So that's all. Oh, naabot na siya ni. Oh, siya ni. Wait, dire guys. Dire. Ale, girl. Hi, girl. Oh, titi. Hi, titi. Abot na siya guys. Ang so pretty naman this girl. Lagi ko. Ano ko ate, iya siguro itong last bag. Ay, sorry na bago pag itaragita, nag-cry na ka. Ay, nag-cry, magbulag na punta. Palit ko rin pagkaon si Bega Gigotong. Uy, usa mo. Dapat i-vlog din ninyo. All your favorites, girl! Ay, naani. Dili sad ang Disney princess. Ni graduate no, Carla. Dili sad ang Disney princess. Wow, Jesus. Pasalubong din sa. Thank you. Abot na ta? Kojo. Nagtanaw daw sila TV. Sure ha? Basta gagawasan doon. Basta i-prank ta nila. Tanaw sila TV, girl. Basta i-prank ta. Kaya ko pa ma-reposter o mga 3 minutes. Bakit hindi kayo kumatok? Oh, naman mi abi. Hindi ako magila. Paano sila? Kung kaya mo yung balikin. Ate. Tapos silang. Wala magita. Dili man. Masunod ra to. Sige, pangutanas ko an. Gusto ko burger, di ba rice? Ikaw mag-rice? Ano man? Rice na yung ipalit lang? Wala man. Isa yung ipalit? Wala. Amo na uta? Dili, oo, muna uta. Wala, dito kasunod si ate. Wala mo yan eh. Malagtukod. Ay, amoy araw. Yan na naman siyang inuuwila. Kaya break na. Nagtatagal lang man siya sa unang bago pa lang. Long-lasting perfume pa. Tinitigan ko! Nilapitan ko!
dito. Ako na lang mag-isa. Sa direct ba? Sa direct sila Juan ba? Hiniring yan. Agency yan dati. Juan. Bago lang na direct yan. Ay. 2017 na yan. Ako na lang mag-isa. This section the type, guys. Cupcake, carrot cake, wow. Murag nabusog na kung libot-libot. Shish! 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 Beef and spicy gamay man no. Birthday mom. Hubog na sila, te. Hubog na? Hubog. Ang likod ng kuon. Ang liyang beer. Ano sila? School or sa government? Estudyante? Ay, nagwapod si mama. Gusto niya. Mangaon, we're here at Vikings. This is our last stop from our city tour. Yeah. Hi, Day! Yan. Kaon, Day? Kain tayo. Mother Nature.